Hello. Good day everyone. Hello Sir Alex. Happy 50th birthday. Di man halata sir. 50 naman dahil ka. Mura ka magyapog bagits. See you soon sir. Dili sa Manila. Sir kay hapit na dyan atong Russia. Mag-iba na atong laipan niya. Sa akong inaanak nga si Jaden Alexis Mabulay. Ang princess ni Sir Alex. Happy christening. Ako nagyanda ang imong regalo para sa imong kaugmaon. Gikan sa imong ninong, wala nga gwapo, Alvin Aunang. Thank you sir. Happy 50th birthday. Enjoy. Enjoy your birthday sir. Kita kits. Manila po sir. This coming. Happy birthday, God bless. Happy birthday sir and happy christening sa akong inanan. God bless. God bless.